Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa min ba'dis salaf yasta'dzinu rabbahu li huduri haflati maulidihi wa bihudurihi hadratu arwahul anbiya wal awliya wa bidzalika tanzilur rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumi liqa'illahi ta'ala azza wa jalla, amma ba'du. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para ustaz, para guru-guru ngaji, para lora, seabdina tak bisa nyebutaki situng persitungan, namun secara pribadi abdina tidak mengurangi rasa ta'zim deka para beliau-beliau kak itu si hadir malam semakin berdeka di itu tempat. Doakan para beliau, para guru-guru kita semua, muka-muka kita dengan lancang umur ini Allah subhanahu wa ta'ala ben epa kempang segala urusan sarangan Allah itunya kantos ke akhirat, amin ya rabbal alamin. Para tantaritan pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesangat beten kula amul jaaki tak lupa dek kasih amolot malam semangkin iki kak dintot teritan Kholis alias Pak Rahman sarangan Pak Albi, sekeluarga sesangat betul kula amul jaaki. Tiada kalimat sepantas ia toraki malam semangkin dek kehadirat ilahi Rabbi azza wa jalla, melainkan rasa syukur tor-ator ucapan sakelangkong dari Allah subhanahu wa ta'ala arotaaki ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekak dima malam semangkin kau lepara panjenengan setuju kak dintoh ki epaudi ban Allah ta'ala dalam badana aba epaudi ban Allah sehingga bisa nerima oncengan dari teretan Pak Rahman sarangan Pak Aldi dalam rangka zikra maulidur rasul, memperingati hari lahir besar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta nasalam senantiasa muka-muka tetap ilimpaaki dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad, sekak dima beliau yang akan mengangkat kita nanti, yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar, di tempat hisab, di mizan, dan bahkan di siratal mustaqim menuju surga epon Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu kaula tak sabes-sabes arapa kula mata acokor coba sabes benih keng tema sakti, benih keng lap mahelap kaula entar ke salon kan tokang cokor nih, entar ke salon kasak tak bisa nyokor kaula, salon sebere tak bisa nyokor kaula.
Culau tak bisa nyopora kaula, judet je tak bisa nyopora kaula. Berarti ini sudah ada tanda-tanda kaula teguh apa. Ada tanda-tanda kaula teguh apa. Sehingga dan kula kak dito Pak, pas kedatangan mimpi, suara raja, bukan yo, raja suara. Munta icokor nak kana umur 19 tahun bini dan bini aji tak kira edi om ego mimpi kah minta tolong nyari aki ya banyak ucap melarat bian ya ucap yang gue tibi di sakti ya Pak teguh kijek reng se kasak salon benih gunting Pak. Coba gunting, malam makin juga coba. Ya, mun tak gundul Pak. Jadi nggak gini Pak. Pada Rabu itu yang pertama, terus kemudian yang kedua nikah tentang parlonaholis. Tahun lembe dan kula request daftar maksudnya keteriatan holis. List tahun pagi sambian mon amolo tapole tak cokop berkatan list tak cokop bis cabis list tak cokop pon apa ra sarong lamiri kan kau sedekah aki niat nyedekain kanjeng Nabi Muhammad keng lebet Imam Hambali kan kau ngocak ki guru ka kau ka amma sarong alis kalau paira ya wah kalau paira ya karena kula kelopain benetan kula seaja jika sambian ra berarti kula tadi otang ka sambian ya kan mau cek cerdas seholis cerdas kecak mangkana layak odi ning beli Pak karena kecak nih layak pinter nih kan para Rabu tojuk nah holis ben Pak Aldi muga-muga terima atining Allah terwusul depak dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukil dari debuna para ulama salaf yasta'dzinu rabbahu li huduri haflati maulidihi hadratu arwahul anbiya wal auliya wa bidzalika tanzilur rahmah beda se oneng ka aradena ya beda mon oneng kentemekna beda iya mon baca badem aki mon cenga Imam Hambali. Oh bayang kada KMC tak melecehkan ya. Cender arte kada. Nyaman lengkap kaula Imam Hambali Syekh. Tak cokop Hambali melolo. Engki mon MC na fasih. Tak kok cilucu engak holis. Holis ni ka cilucu. Ini yang pondok lombok cilucu. Surah maca kul huwallahu ahad ben golene ndik masalah ben tentang maca surah Ikhlas baca kuliyallahu ahad can holis dari celucun ben dari tagoon kul huwallahu ahad dibaca kuliyallahu ahad tapi bisa ada Pak kembali Pak make perak kuliyallah gini dan Imam Hambali Syekh kama gila MC Imam Hambali Syekh di lengkapnya magula kini pola anak pas setong benreng sepola mbak selamatin jin merah jin bote itu merah Hambali melolo kok orangnya kok orang Imam Hambali Syekh kimun tak celucu MC nana pas celucu iya toraki dak kesemolja Kiai Hambal pas tak terus reh wahirikan lama kok ini Imam Hambali Syekh. Terus Syekh Poserah asmah abadan kaula. Keng cek has bahas Syekh budi gini kan. Cek maknain boleh pon. Matekan gini kah. Karena mau maknain banyak. Sepenter. Segendeng. Sekecak. Setolol. Setujen. Sekereh. Kan tak lebur nih kan. Tak le. Jak bahas Imam Hambali Syekh tutup kan gini kah mari tak disnodusi kan
artena dari debuna ulama salaf gele Kanjeng Nabi anyoon izin ke Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang memperingati hari lahirnya. Ya Rob, bahasanya begini. Abdina anyoon tidak keajunan malam semakin abdina toron ada denci. Perlunya karena edenci semakin beda umat abdina memperingati hari lahir abdina. Turun Kanjeng Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun saampuna turun ngiring para ambiya, para nabi ngiring Kanjeng Nabi. Para nabi-nabi selain ngiring Kanjeng Nabi Muhammad. Wal aulia dan para wali-walina Allah taala ngiring dek tempat semalam semangkin tempaten memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ben sebab torona Kanjeng Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi ben para wali kak dintoh tanzilur rahmah Allah noronaki rahmah. Muka-muka manfaatah, muka-muka barokah. Teti holis makin boneka Pak. Orang seampun amolat sampai makin tanggal 30 dari awal maulid sampai akhir maulid secompon tomen tempat yang keangku memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto ampun lastare erabuin Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalaban kamuljana Kanjeng Nabi Muhammad maka Allah maturun juga rahmat bagi ka orang memperingati hari lahirnya Kak Dinto. Apa robannya? Lamba holis ini melarat Pak. Melarat. Boleh ini ngeponduk nyarian buceng. Engki nyarian buceng sampai depak kemangleh. Ben pecet cerdas holis ini kan. Bila ngenalein rokok surya beklanjeng sokon nek banyak orang pas bu melabu Pak. Bu melabu. Mak lete itu mucik mun ngalak buceng gini kan. Banyak olehnya dari mangleh eki baka ponduk satu depan ke ponduk boneka holis tak melo. Royok sakancaan tak melo holis. Aneka holis boneka menyaman kancana sebodo ponduk. Boneng kan perokon nak ponduk Pak. Makin nganggu lubang buku teti. Teti. Rokon boko ampenan koran kak beda orang ngagula making ngabai ngangku itu lubang koran rokon boko ampenan sekancaan pada nyolot abareng benih keluar mardo rebeng mas wae ngoncor guru ya jalan benih lubang kan ya rebeng dadi holis nek lakon mulai lembek selain dari melas menyamankan cah akhirnya makin holis poneka penyaman ben Allah Ta'ala selain dari cerita awal gelak toman menyamankan cah pas holis poneka etoronin rahmat ben Allah Ta'ala. Apa bentuk rahmatnya Allah? Holis seasalatan di mobil makin ampunan di terus kemudian holis romana lamba ingat serop buah makin ampun sehat adok paping lamba kena benping paping makin nikah ngakui granit sekejap ngakui granat etoronin rahmat etoronin tak sako beter Pak harta benda yang kita keluarkan demi Kanjeng Nabi Muhammad apapun yang kita keluarkan demi Kanjeng Nabi Muhammad Allah waneka bekal abrik bolesen celangkong sahi makanya ketika mabeda maulid poneka berkatan kotu pamapan mon mangkin kita ento pangkin sarong kotu tompangin sarong ku laku tenaga tikel make gajah duduk tak masalah ya wadimor atras tak masalah kan kornon kiaina pelain saya dalamnya kan kiai kabeh pelain gini kan untuk yang lain lamiri tentu lebih HS Pak lamiri 1,5 juta BHS 2 juta Pak kacik sokon nek kenapa karena seneku mek sema lain nek ngeding les jadi metak ngeding les. Jadi harta benda yang dikeluarkan untuk Rasulullah paneka Allah tidak segan-segan memberikan ganti yang lebih banyak. Kentein ben Allah Ta'ala. Neka lamba
holis tandi lama makin pun kena lama karpet tanda tandi mun lamba kun teker mun lamba teker bi melarat lamba makin kena ben lamaan gula ki pura daftar soklat anyar les gula deki mulai modern kan gula ana apa arah kan lama hulu ngaben gula jangan gula pong perpatnya bi motor hiba gula ampon ra oleh nginjem ni gua cek cerdas holis padahal non tibi ini kenyamanan can ayat wa kadzdzaba bil husna lecek demi kebaikan kama kebaikna dak kama kebaikna holis paneka ketembang holis atau karban sebine kan bengok ngoca oleh nangin oh pinter holis luar biasa holisnya luar biasa ina mak kita beri dina lis kok laku aja kerambi pada bayi teti para ontong orang mabada molo toronin beberapa banyak nabi turun nge kak dinto tempat ben para wali-wali termasuk wali songo ngereng wali setingkat wali setuju poneka ngereng menyaksikan melihat orang seareng bereng memperingati hari lahir epon Kanjeng Nabi Muhammad di ontong dengan keuntungan gelap cek kok takok sampean saya mau letah abri berkat semapan cek kok takok sampean ngunjeng Imam Hambali cek kok takok hanya tanya kada kaholis sampean tanya kada lis merabu luarase dari tembangan berapa lis jawab deki holis 2 juta kak tak usah takok nyal 2 juta tak usah takok kan niatnya kain Kanjeng Nabi Muhammad kata kok lis remah enggak kira itu remah jaga seon tak itu remah dan teh ada gitu ini kakak ontongna orang bisa memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad rahmat epotoron ben Allah Ta'ala bukan hanya seperti dan berbentuk rintik-rintik hujan tetapi terus rahmat sebagai ben Allah Ta'ala dengan cara ikhlas ngabdi ongko dak Kanjeng Nabi Muhammad semata-mata hanya mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap syafaat Rasulullah. Dua, ku laku orang sebisa selamat di akhirat. Orang sebisa masuk surga ku aku dua kira. Nika kutu sare pak, kutu tabeng nih, kutu kandi nih pak. Kutu kelako kayaknya setong rahmat Allah, 2 syafaat Rasulullah. Orang menterwa olia rahmat, orang menterwa olia syafaat kita bahas makin berema carana orang si bisa ngolia rahmat Allah, berema orang si bisa ngolia syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena bila 2 kali itu akan panjenengan jamin panjenengan ampun akan bersama-sama Rasulullah pada swarga ipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam carana orang sebisa ngoleh rahmat Allah. Pertama, kudu tunduk ben patoh dek ka Allah. Cepon Allah kita epakon salat ayo kita so. Cepon Allah kita epakon puasa kita puas. Cepon Allah kita dilarang di dalam Al-Qur'an tak oleh teti orang sing ngecoan jak ngeco. Nggih, encan Allah Ta'ala kita pone kata oleh numpaan binin tetangga. Nah banyak dong. Telecor kok. Nah, masih meriah masih. Masih gemer ya. Nikah orang sebekal ngoleh rahmat Allah. Maksiat can Allah jak kelaku ayolah hindari. Dosa can Allah jak kalako dilarang oleh Allah ayo kita jauhi. Kenikah calon yang akan mendapat rahmat Allah makin nekak zaman son horat son ingat apa son horat maatrak dong mun beratrak melolo banyak dong muak dalpo benih son horat rojo muak kali gudang benih son horat rojo
sound horeg koneka Pak yang melebihi kapasitas suara. Brr, 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 brr. Saya takar mageder, esena salebero. Aro sound horeg. Benih karo kun esena selebar Pak, tang montang areng bini ageder menjawab jadi. Ageder. Mangkana mangken badana sound horeg neka Pak diharamkan oleh MUI. Mengapa? Karena MUI ampun meneliti dari kitab-kitab fikih yang sekiranya merusak akidah, merusak akhlak, merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mon kula karena kula tak norok waktu kak disa dan kula tak norok bahsul masail dan kula membahas TV Pak. Kula tak norok waktu tenang Pasuruan, tak norok, tak ngiring. Kula membahas TV. Oh bener MUI mengharamkan sound horeg. Kenapa? Pikir bani basa-basa ki bani sak-rasa ki ban gula tan setan senenge bersomper. Entar ka sound horeg sate Pak. Badan yang dalam sound horeg. Mak bisa. Ayo 17 Agustus beriin bada pargoy napa tada. Bada dancer napa tada. Saya joget sera. Orang di capok sera gini kah? Capok setan senenge bersom. Bener Pak. Aduh mun capok sound horeg Pak hi. Tada tua ngodena horeng Pak. Engki saya kelebur anak calana ser api kelampi ser Allah saya ada dua jadi dulu ingat pelembungan saya aing roh janonja yang sangat mengundang maksiat, yang sangat mengundang akan mendatangkan api neraka nanti. Para rabu, para tretan, orang sewa tua, juk tojuk nih pinggir lorong, nyongok dan serok apa sih ini? Saya nggak cangkelongan tebon di kuah. Ya ada roh kan bade nggak cangkelongan tebon di kuah. Bada, arwah saya besaki. Maria besaki nggak cangkelongan jadi montang saya besaki. Tuh sana bantah. Tuh dosa. Gula demi Allah Pak 2 tahun nampun gula tak nyongok dancer ya. Tak 2 tahun. Apa cara yang saya congok datang ke TV. Seneng. Benih orang luar. Wah joget tertuduh orang natang Pak. Takok dan gula takok ke Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau sedikit demi sedikit kita menghindar mon korokun son hor kamu loh Pak. Cam-cam gula tak masalah. Tak masalah tuh. Saya ngajak dancer gini kan. Saya ngajak orang ajoget genika itu yang membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengok-nyengok orang-orang selaparak mati ya roh. Selengelkel baton. Pernah ning pinggir lorong nyari ong naong jan. Ning beban kajur aja si sambil kok rokokan. Nyongok tina depak ka. Jadi cangkelongan tebelik mun candreng Arab benih cangkelongan tebelik Pak. Altampui di candreng Arab gitu. Arab bagian timur tapi Arab setak pati genaro. Ji altampui jadi. Aji sing ngoncang maksiat angkin tak etotop Pak. Jak sangkengan etotop kasakku. Tan tidak akan mengundang napa nyamana hawa nafsu ka orang lah. Orang laki kamma Pak saya tak lebur ngapa sering bini. Ayo mun ring mal normal nih. Enggak gula sambian biane normal kepi Pak. Normal kepi mun ring mal normal. Ngapa sakibet sering bini le. Pak tanya Pak libur teman Pak. Ngejeri ya. Hari ya situan ben kok lebur. Benih seneng lebur ya. Ya ikan teretan gini Pak. Teretan. Nyelang mun reng disegi Pak. Angki alebar gen tok otak sarongnya kesandang. Kesandang. Nyongok dancer, nyongok betesa lebur, nyongok pokang lebur, nyongok sengak beneter ke budi lebur mun setepes mon tengah guru Pak tak pate menggoda kan tak pate menggoda sehingga tidak mendatangkan kemaksiatan sehingga mesti ageder jadi Pak Masya Allah areng laki kadang-kadang pas tak ngedet edung ting malam tak ngedet edung arah apa ya karena kira pikiran ke saya nggak beneter gini
Kerbeke tanya aki ban sebini arah apa kak ban mata ngedut edung kak apa keng ngetau bukun bitan tak enjak le keng tak kebala toko ekar ban sebini capok iya ngesap jarang kuro magnet tabulu belas in kuro oh selekor in dadi mon bodo montang raja ro wajak kebala montang apa magnet ndin apa selekor in aja lalu. Dadi kini kapara tretan hindari kemaksiatan kepada Allah supaya panjenengan boneka ngoleh rahmata Allah. Dari madhabusi lain tinggal Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Cerai saote pak jawab kalaban lafad Allah mulai lombok ro cerai sampai setiap akun tak ngening ban potong ngenem aja ya langsung yarta nabi tak abid qul kocaki Muhammad in kuntum tuhibbun Allah umpama saibarakan orang denci ayat kak dinta kocaki Muhammad in kuntum tuhibbun Allah lamun bade bandreng denci kapi lebur dak ka Allah fattabi'uni mayu ban noroa engkau kata Kanjeng Nabi ban noroa engkau cara-cara Kanjeng Nabi ikuti cara-cara Rasulullah ikuti Rasulullah salat kita Rasulullah puasa kita puasa Rasulullah tatoman bacaan ke tetangga kita nyawat kana Rasulullah tak bacaan ke tetangga kita tak toleh bacaan ke tetangga Rasulullah tak toman bacaan ke para kiai kepada para ustad kepada para ulama maka kula ben panjenengan wajib norok lam pandangan Kanjeng Nabi jak bacaan ke kiai jak bacaan ke ulama jak bacaan ke ustad ben jak bacaan ke guru-guru ini ajaran dari Rasulullah pak mun ngolia rahmat ben syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Bila panjenengan semua mengikuti cara-cara Rasulullah tak toman keknya kein orang kita menghindar Rasulullah tak lebur kepada maksiat kita tak lebur kepada maksiat kini keempian calon sebekal ngoleh rahmat Allah calon sebekal ngoleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad ikuti semua mangkana malah ibadah oleh nama Allah tanpa nega pak ayo sholat kita kerahkan sholat kita galakkan sholat kita istiqomahkan supaya aku leben panjenengan boneka tak elopote rahmat Allah tak elopote ben syafaat Kanjeng Nabi Muhammad bila semua ikuti maka terusna ayat gila yuhibbukumullah Allah pas lebur dekah masyarakat denci karena masyarakat denci norok lalambana Kanjeng Nabi Muhammad benih karakun lebur Allah pak wa yaghfir lakum dzunubakum ban Allah paneka nyaporah dak tusa-tusa para panjenengan sedaya baik tusa panjenengan seampun kaadek lambek dan bahkan tusa semangkinan boneka sepora ben Allah taala dengan sebab panjenengan boneka cinta ben lebur dak Kanjeng Nabi Muhammad ayo tero salat pak kok tak ingat tak betul semangat sholat terus. Monggo. Tak le jangan caban tibi ku laku itu mati. Siapa saya ngakan kapor aja si beeng. Ngerti? Artinya? Siapa orang saya ngakan kapor aja si beeng. Tak kira beeng ka orang lah. Tak kira beeng ka matua. Tak kira beeng ka manto. Saya ngakan kapor aja si paek dolon. Nagali, paham? Siapa saya melanggar, aja aku laku sebekal yakum sarangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para rabu sisanya mulia. Inna awwala ma yuhasabu. Inna awwala ma yuhasabu 'alal 'abdi fi yaumil qiyamah as-salatu. Bada debu kelakona saya sebut lagi. Paling pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah nanti di hari kiamat ekiponeka tentang amal sholat
Ini soleh ke? Solat de saya tanya aki. Bila ampun epreksa masyarakat denci kak dinto solat de mapan maka panjenengan boneka ide buin ontong ben pocur sukses odi alam don. Kalamun epreksa sholat panjenengan kerogunkan seminggu sekalian badah setahun sekalian ini ke orang si tak pocur menghadap Allah bentak sukses pagi neng alam akhir liba paham pak pidatuan kula neka pak bener tingkat bawah tapi kalamun kula pidatu neng daerah Ajung pidatu neng daerah Gambirono pidato ning daerah Bedian Barak Gluduk kasak pak karena pidatonya seperti ini menyelamatkan umat bis cabis congok ben gula 2,5 juta pak gangguan ini congocor ya ingat deki ya congok ada pak jatah sampai ke lorong timur congok kok deki menyelamatkan orang tak kening porop pese 2,5 juta tak kening kan mangkang kok gelak ngocak les kan gula gelak mak berak neng setong rokon les kan kok engkau jauh les udah gi lemak kan degi kok lemak singa mek lopot marin ya kejak ki yang kepongkuan kesoon tak yang kepongkuan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun salat san mesan gula beri keterangan tentang sholat gula mancingah mon para kiai kak dinto ampun faham ben fasih tepat di dalam pelaksanaan praktek sholat kok mancingnya nyontoh agia sholat sebener ketika Rasulullah mencontohkan sholat ada mix ada kabel jong melarat jong malah lagi kaguna ajunan kayak itu sunnah din menakan nyaman salonan nikah cocok kagula cocok bener tak peka nyaman mun lah cocok kagula insyaallah harus marari min demer ya udah ya bilah ada ya deki ikan tak besar takbiratul ihram kada ki Allah beda dua ulama beda jempol neka nyetingkat koncon kopeng Allah Akbar beda ngak nikah sejajar bahu salat pendapat ulama beda dua ngiring panjenengan saya ngalah sekam apa desa nih tak oleh pakorang tak oleh lebih Allah menlebih Allah neka lebih nyaman apa ada tarik ing ambil ngancin nemen deh jadi ya kalah beda ki orang ini satu sana lebih Allah ada Abu Zakir ajiri ya pak mau buntuk ben labun bote ya persis majid anyar gitu toleh balap bi Allah niat ibadah tepat akati umpaman contoh semangkit usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan umpamana bada imam makmuman lillahi ta'ala Allah sepanjang Allah ning edelem ateh ngerteen oleh ngangkui bahasa Madura saoning panjenengan samampuna panjenengan oleh ngangkui bahasa Danci oleh ngangkui bahasa Inggris boleh Jepang boleh ya kor tau mun tak tau cok oma tau mene tak rosak bae jeneng ngangkui bahasa ring Bali monggo ring haulis abid ning Bali monggo Allah sepanjang Allah nikah macani dalam Allahu Akbar pas petepak ka ulu hati tanang sekangan akatiring mate kasa sekacir kadek buru sekangan cok sekangan kadek pak pas sekacir nika gendengnya sekacir kadek Allah beteket sokon ni ate teket ana apa mak teket abalam mbek nerangaki mak le ate boneka tak
Ini keabah nih ki beda pak orang apa jang nejit masjid kula nika kadang berjamaah mun tak jepok ning jumatan ning compok ning danci Allah candeng danci Allahu akbar berarti ada pak aneka bejeng ring penyakit sontep pak ya mun lemereng dari penyakit sontep mun perpan sontep komat cak bejeng ning benyan oreng apa cet kada apa cat patepak ka ulu hati Allahu akbar selayaknya ketika melihat orang mah ngene ke sih bener bada boleh noro aliran apa aliran apa ya cok tero nih kah tasa ada yen lagi ancuaran. Ada tareng ngutek lah jangan mun ya, Pak. Taol. Singa ki, Pak, biasa ring po sepo kadang ring memereng kadang. Kadang ring iya jengelat jengel kadang. Bade sik nunduk kan. Allah, nunduk deh ya. Taol. Palurus. Keng mucat lebung kok cak pelurus, Pak, tak bisa aja. Makin ring binek biasanya. Kalau berdering bini, nak ini ngakiri elmor ya, jadi ngaki. Gila angkuni keterangan molot lah cokop 2,5 juta hari beda tambahan dari 500. Zaki bu. Ketika mengucapkan lafaz Allah, tak oleh ngak-ngain urusan dun. Allah, kopi kita tolong. Tak oleh. Allah kok laku janjian ban pacar reng bini saya paling bahaya Allah ojon geradap aduh katok teh tolong nggak yuk taal jangan ngak katok jadi katok cuma betalan soalnya tak usah atau sangat kengain tina beca laku ki beda areh mau enten beca katok jangan kengain ting lamare bajang dekik kalak saya katok gini kan sabak kau kompora celeng jong akhirnya celeng ya jong area pengajian internasional ya rokok kan kare rokok ki Pak rokok sepo-sepo terutama bisa dengar dari kalau nakal kata Allahu Akbar seanya tengah nih kapal lurus pagi lurus dalam keberadaan akatika dintoh makrepat ngadep pagi tempat sujud ada nggak taol kenika para pada benbi terate nih kandeng apa menseneng apa oleh taol nongep seneng nengok John jadi kan nyongok pinter namun dah ya Pak taol tina pakai sangler Pak jongok Pak jongok sampai ke sujud sok kedua napa gerigi nikah kotu ndak namanya apa sana kan lah kotu nggak nikah tole pas nikah gerigi nikah tak sah sholat sampean kotu pas nikah epal kok aki pas montang kotu teki sujud ngane kabon contoh abis lagi binaan mon reng lake cengkol kutu mekar reng lake Allah Akbar mekar ngane mekar ngane keng jakar mekar gelu agak nggo tetangger ya sedeng ndak ya lah mon orang bine kutu kencop neng napa cengkol budi neka parapet neka peraturna orang bine tak oleh pemekar dah ya tak oleh anak pereng bine mak tak oleh pemekar iya mon ki ngode Pak ya reng bine pas mekar dah ya iya mon ki ngode ki umur 15 tahun ro kan ki tanyang makakas apa mon selama umur sebitak datas pas kita aku tangan bawa kelanjin Pak
atau bawa ke tengah. Anehkah Rasulullah sampai jauh ke sana ngajarin tentang akalan jin ingat temon toah sehingga tak lagi jadi torok kini kapon tata cara dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ampun tahiyat pasopan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh as'alukal fauza bil jannah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Adzikir pas pak cek sekejap ya cek engak ring denci mun ring denci assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum alier masang seleber pas pak demak keburu sing ngari taol pasopan genikah bila ampon ben panjenengan ditata dengan baik ketika beribadah kepada Allah nanti yang akan menilai poneka Allah subhanahu wa ta'ala. Bila sholat teu bener panjenengan poneka giring dak swargana Allah. Amin Allahumma. Bila sholat panjenengan poneka tak bener maka panjenengan giring dek ka nerakana Allah. Penting bila sholat lamapan amal ibadah si lain epama bila lah sholat mapan sodako namapan bila lah sholat mapan umroh namapan bila sholat mapan haji namapan bila lah mapan ka sedekah sini gini roh enggak bubuk kangkok to mana sedekah roh epamapan ben mengira ongkuan pak kan nama sepora kok mau nama ke denci reng denci nih gak pak kan nang kopi dua rapat kok nama mek beri teh deh lo taring cek lo potan nih kak ngocak gitu gula nih nganu asa kosabe ngocak ke gula kopi larang ke gitu kan iya mau larang pasti kesedekah sekali deh setuju terima mama pan setuju terima mapan bila ampun sholat tak mapan setuju amal ibadah nah tak terima mapan tikal pon mak ambian toman sedekah dari denci sampai keserut sedekah ambian tak pegak ning ikak diteben Allah taala itolak kalamun sholat tak mapan ayo mangkana sholat poneka pak khusyuk pas atoro kanjeng Nabi Muhammad dua sebekal bagi panjenengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kada pak polo menit lah pak polo menit gula dalam 10 menit kak dinto pak 500.000 ya, dalam 10 menit mon 20 menit berarti 1 juta mon 40 menit berarti lah 2 juta mon tak terlebat dari paneka neser tuan rumah neser tuan rumah tak langkong mek bedator ator setak mantesaki deka panggelian para panjenengan Imam Hambali anyono maaf selangkong tak terbatas kalamun tuan rumah bedeka korangan dak beten kula eden teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.